गरम अच्छे हाथे जदि लगी गला चामच आने ठीक है गो तुम्हें चामच आटी के दे दे मजी बाड़ी जिनका हेलो फ्रेंड जुहार मु मिता कंडस्ट ब्लॉग के आपन को स्वागत करुछे। आज गलान गुरुवार आउ इटा टाइम पूरा 6 पाखापुखी ही आसलान इटा रंधा बड़ा आरंभ कलिन। तो आज वीडियो रे कंटिन्यू मूल विशेष तक देखुन वीडियो जदि भल लाइक करबे शेयर करबे जेन माने नुआ आइथिबे सब्सक्राइब करबे। तो संध्या रे केभे एंदा वीडियो आरंभ नहीं करथे आज पहला करथे जेहेतु आज हम घर के लोग बा गुडुटे आसबे कुनुआ बोले एंदा घर लोके का आसबे पहले काली होचे हमर महेश्वर लगी जेन कराइछे नड़िया धरा अच्छे तो से लगे बोले यहाँ रंधा बड़ा सारे सब फिर पैकिंग पतर करावा से मिठा मुठी खजा खुजी जहाँ जहाँ जेन करसन नहीं सब पैकिंग करमु आग रंधा बड़ा कर देसु बोली। तो एटा दाल हो गलान दाल फ्राए करदेमी। तो यहाँ मोर दाल हो गलान तो यहाँ होगला आमर दाल फ्राए धनिया पतर दे देनी इटा खटा भी कर देली न आउ रहा खाली मशरूम रांधवाटा इटा पान के काढ़ी देछे सिझे मशरूम नहीं पान तमें सतली देल तार से मैला पान बाहरी जाइए तापर इटा कटाकटी कर जैसे आगो मशरूम के रांधि देमी। तो मोर रंधा सरला इहादे तुम शाग रंधा सरी गलान तापर रुटी करमु भात करमु फिर पर पोलाव करमु सादाटा बेले इटा दाल फ्राए हमर खट्टा आउ इटा होचे मशरूम शिमला मिर्चा मटर चना देकर कर व्हील देकर पचर ये मुढ़ी पाक कर खाए मु यहाँ सन्ध्या कितने बाला न 7 बजे कैसे तेल पटा तुमको देनी का सूट दोना नहीं ना ये दोना ये व्हील के रखी दियो ये तो खाली हो रहा है सॉरी गला ना खाना हो
এটা সকালু হেলানো পেকিং করুছু যে কেহনিটা সরবার নি কাম আর এন্তা কাম মানে নি কেতেবেলে বি নি সরে তো এটা নিনা ঘরে আসলে ন সন্ধ্যারে কাজল ঘরে তো আইসতিলে ন বলে এটা সমস্তে থিলু লোক বা গুর্দু কুনু আহলু বলে নি এটা খানা পিনা সবু সরলা খানা পিনা সরলা পরে নি বাকি এটা আসলু আর যেটা সব ফের ভরা ভরি করছু লিয়া লুই তো বেলগুড়াকে পাগি দিছিলু ন এই জিনিস মানে পটে দিছিলে যে বাকি কাম মানে উসরিছি আর সবু টিকি নিকিনু সবু নিয়ে সবু ভরি দেইছু আর ইহাদে সবু এটা যাহা বাঁধমু অধা আর বাকিটা নিয়ে বলে মিঠা সামান নিয়ে আসবার তালি অনেক করছিলু যে সে বলে কি সকালে দেমু বলে যেহেতু বাঁধিথিবে কি যদি আনবে বলে হলি গলে ভাঙ্গি যা সেথির লাগি সে বলে কি আজ রাতে ঠান্ডা হয়ে যাও তারপরে সকালু নেবে বলে বলে জলদি আনলা পরে ফের বাকিটা মানে সকালু বন্ধা সন্ধা করবাকে পড়বা বলে এটা তো সকালে বাঁধলে বি চলবা যেহেতু টাইম তাক অছে তালি বলে এটা রাতিরে যা হেলা সব এটা বাঁধি ଦେଇଛୁ বসলু ଆଉ ମିଶି କରି ହେନ୍ତା ଯଦି ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିକି ବାନ୍ଧଲେ ନି ମଜା ଲାଗ୍ସା କମେଡ଼ି କରାକରି ହଉଛୁ ଆରୁ ଯେ ବନ୍ଧାବୁନ୍ଧି କରୁଛୁ ବୋଲେ କାମ ଆର୍ ଏକଲା କରିବୁ ବୋଲେ କେତେବେଲେ ବି ପୁରା ବିରବିତା ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ବୋର୍ ପୁରା ଲାଗ୍ସି ବୋଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଇଥିରେ ନି ଏଇଟା ପେପର ବାନ୍ଧତେଲ୍ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦିଶବା ପେପର ବାନ୍ଧଲେ ନି ହେଲେ ତ ଆଗୁ ବୁଗାମାନଙ୍କୁ ପେପର ବି ନି ଦେଉଥିଲେ ବସ୍ତାରେ ଗୁରେ କରି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ହେନ୍ତା କରି କରି ଏବେ ତ କେତେ डिजाइन करूछन पूरा बहुते बाकी आमटा नॉर्मली करूछु आमे एटा सब जनता नियम नीति पूजा पाठ हेंता सब बाकी सब दिया हिचे सब करा हिचे बाकी पिंधानी तो बिहा दिन करबे एटा नडिया धरा हेबा तो सेतिर लागि फेर भी नडिया धरा रे भी नि पिंधानी हेंता खंजा हिचे न पूरा आउ एंता सो सो से टुपली टुपला नै दे काला जे कहूं तो एटा माने नेबो आरु जदी रखले भल हो जे फिकी देबे का लाभ देबा बेले आ पेटी रे दमु बेल और भुगा जेंटा की जनता पूरा शुभ रे जनता दिया हेसी हेंता सब करा हिचे आ एबे से सो रे जे पिंधानी रे देथिले नि सेंता पूरा डिजाइन करी करी देथिले हिता तो एटा छुआ मान कोटा माने सब जेंटा जे पैकिंग करबा लागि पठालु जे से माने अने करबा न बोले हमर मेंडा रे किछि नि एबे हेबा बोले एटा पेपर घिनि आलु निजे स्टिकर मारी मारी सब के पैकिंग कर दउ छु आ एंता सादा देथिले भी बाकी भल नि लागला एते लागि सब जिनिस जेंटा देबाटा माने जेंटा पैकिंग